يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، پروردگار ہے۔ درود و سلام اس ہستی مقدس دے، میرا مالک، میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، انگن بے شمار لا تعداد بے حد و حساب میرا مالک میری اور تہاڈی طرفوں اپنے محبوب پیغمبر تے درود و سلام پہنچائے۔ صاحبوں، ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، انتہائی قابل صد احترام عزت مآب میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر میں چند باتاں اس حوالے نال عرض کراں گا۔ رمضان المبارک دا آخری جمعۃ المبارک دا خطبہ ہے، اور اس خطبہ جمعہ دے اندر میں اپنے معزز سامعین نوں بہت ہی اہم سبق سنان دا ارادہ رکھنا۔ بہت زیادہ اعمال، بہت زیادہ باتاں ذہن اندر سن، لیکن احباب، رفقا دی نظر اندر جو میں رکھنا چاہنا بہت بڑا عمل ہے، اور ادھے تو بغیر گزارا تے چارہ کوئی نہیں۔ میرے پیارے نبی، میرے سونے نبی، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شیما دے ویر، بدر منیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل دے بارے بڑے درد نال اپنی زبان تو باتاں کہیاں ہیں۔ نماز بہت بڑا عمل ہے، میرے اللہ نے اس عمل نو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، بہت زیادہ ایدی فضیلت بیان کیتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، میرا مالک اہل ایمان مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ لوگوں، ایمان والے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو تے عبادت کدی کرو؟
اللہ دی رمضان المبارک دے روزے فرض نے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو جو الفاظ نکلے انہاں تے غور کیتا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید تو بعد دائرہ اسلام دے اندر داخل ہون تو بعد مسلمان بنن تو بعد سب تو پہلا جڑا عمل کرن دا حکم دیتا ہے وہ ہے نماز۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد پنجا چیزاں دے اتے ہوئے، اور انہاں دے اندر سب تو اہم اور سب تو پہلی بات ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیو، اس تو بعد عمل عقیدہ توحید تو بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز نو قائم کرنا، نماز دا پڑھنا جس طرح میرے اللہ دا حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آرڈر رب دا تے ہو کنوں رہا جدے جیا اس کائنات دے اندر آیا ہی کوئی نہیں، رب نے انجدہ بنایا ہی کوئی نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، میرے محبوب عبادت کر، بندگی کر کدی اپنے رب دی۔ اور میرے اللہ نے اپنے محبوب نو اے بھی آکھیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جدو کثیر آب کوثر دین دا وعدہ کیتا، آب کثیر دا وعدہ کیتا، اور میرے مالک نے اپنے محبوب نو تسلیاں دیتیاں، اور تسلیاں تو بعد جڑی گل کہی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ میرے محبوب نماز پڑھو، کی کرو؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب دی عبادت کرو حالت نماز والی، وَانْحَرْ، اور قربانی کرو۔ بہت اعمال نے، لیکن سب تو بڑا عمل نماز والا عمل ہے۔ اللہ سانو نمازی بنا دے۔ ذرا توجہ کرنا اللہ دے قرآن وال، اللہ ساڑے ساریاں تے رحمت فرمائے، سب نو نمازی بنائے۔ رمضان المبارک دا مہینہ، بندہ بیمار ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، کسے اور نو روزہ رکھا دے، فدیہ دے دے، مسافر سفر کرنا ہے، روزہ چھوڑ کے اگلے دن عید تو بعد وہ دی قضائی دے سکتا ہے۔ اگر وسائل ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مال ہے، سیم و زر ہے، تے پھر حج کر سکتا ہے، ورنہ انہوں حج دی بھی رخصت ہے، مال ہوئے تے زکاة ہے۔ لیکن ایسا عمل جیڑا عمل نماز والا ہے، حالت جو بھی ہوئے، منظر جو بھی ہوئے، سما جو بھی ہوئے، نماز دی رخصت کوئی نہیں، نماز دی چھٹی کوئی نہیں۔ اور نماز بے نماز آدمی جڑا او اپنا تیرا میرا آپس دے اندر جڑا سکے دینی بھائیاں سی، دینی بھائی بھی کہلان دا حق نہیں رکھ دا۔ اللہ سانو عمل دی توفیق دے۔ آؤ چند باتاں عرض کرا، اللہ رحمتہ فرما دے۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویرا، رب دا قرآن پروردگار عالم
اعلان فرمایا تے کی آکھیا اللہ دے قرآن دی تلاوت کراں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ میرے اپنا قرآن دی تلاوت کریے، ایمان تازہ ہو جاندہ ہے، ایمان بڑھ جاندہ ہے، اور میرے اللہ نے اہل ایمان نو کس طرح یاد کیتا، اہل ایمان دیاں صفتاں عظمتاں کس طرح دسیاں، کامیابی کس طرح دسیے، اور کدینا لازم ملزوم کر دیتی ہے۔ قد افلح المؤمنون، میرے اپنا کون جدے بارے میرے اللہ نے آکھیا کامیاب تے کامران ہو گیا۔ میرے اپنا کون جڑا کامیابیاں تیاں گارنٹیاں دے رہے ہیں، میرا اللہ تیرا اللہ۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، میرے اپنا کامیاب ہو گیا جنہیں نماز پڑھیے، میرے اپنا حالت نماز دے امر ادھے سجدیاں دے امر ادھے رکوع ادھے قیام دے امر اللہ کہندے نے خاشعون، جدوں خشوع و خضوع ہوئے گا عاجزی انکساری ہوئے گی، میرا اللہ کہندہ تیری نماز والا عمل جتنا بہتر ہوئے گا اتنی میری رحمتاں دا نزول ہوئے گا۔ نماز والا عمل، اور لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تیرا بدا قرآن آیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ توبہ کرنا بہت بڑا عمل ہے، اور میرے اللہ نے توبہ کرن والے بندے دے بارے دسیا کہ توبہ او دی قبول ہوئے گی، اور تو اڈا دینی پائی بھی اے ہوئی ہوئے گا جڑا توبہ کرے تے نال نماز پڑھے۔ کی پڑھے؟ نماز پڑھے۔ رمضان المبارک دا مہینہ ماشاءاللہ پہلا دن آیا مسجد کے اندر نمازی نمازی، دوسرا دن آیا جناب ایک کم ہو گیا، تیسرا دن آیا 4 نمازی کم ہو گئے، جمیں جمیں روزے ختم ہو رہے نے اومیں اومیں نمازی بھی ختم ہو رہے نے۔ میرے بھائیو یہ ورکشاپ دا فائدہ کوئی نہیں ہویا، فائدہ کی سی کہ اسی اپنے رب نال صلح کر لیں دے۔ اللہ کہندا کہ میرے بندے میں تیرے تے راضی ہاں، میں تیرے تے خوش ہاں۔ بندہ خوش ہو جاندہ اللہ تے، اللہ راضی ہو جاندہ اپنے بندے آتے۔ اللہ میری تواڈی دنیا آخرت بہتر بنائے۔ عزیزان من، میرے مسلمان ویرا، رب دا قرآن نے آکھیا کون ہے جڑا توبہ کرن والا اور دینی بھائی کدوں بنے گا؟ جدوں نمازی بن جائے گا، حقوق العباد دے اندر آئے گا۔ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تیرا دینی بھائی کدوں بنے گا؟ جدوں نمازی بن جائے گا۔ میرے اپنا نماز پڑھنے والا یہ تیرا دینی بھائی ہے، اتنیاں خمیاں تے خوشیاں تے اندر شریک ہونا تیرا حق کے۔ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایک کون جدے بارے فرمایا کہ مومن آپس دے اندر بھائی بھائی ہے۔ میرے اپنا کیسا انداز میرے اللہ دا کہ ایمان والو نماز دی حالت دے اندر جدوں بندہ نمازی بن جائے گا، جدوں بندہ اللہ دے سامنے گریہ ساریاں کرن والا بنے گا، جیڑا بندہ نماز پڑھے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا دے پیارا صحابی آیا اندہ ای الاعمال احب الاللہ، میرے اپنا میرے پیغمبر دا لاڈلا دے پیارا صحابی آیا اندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں سوال کرنا چاہنا کیڑے اعمال کیڑیاں نیکیاں کیڑے کام نے جڑے اللہ دے پسندیدہ؟ ای الاعمال احب الاللہ،
فرمایا کیڑے اعمال کیڑیاں نیکیاں جڑیاں اللہ دیاں بڑیاں پسندیدہ نے بہت محبوب نے اور کنوں محبوب نے میرے اللہ نو اعمال کیڑے اعمال کہ جڑے اللہ دے پسندیدہ سوال کرنے والا صحابی ہے جدے تو سوال کیتا جا رہا کائنات دا امام جناب محمد عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ لوقتها میرے آقا سب تو بڑا عمل جڑا اللہ نو پسند ہے الصلاۃ لوقتها تے میرے اللہ نے قرآن اندر اعلان کیتا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نماز اللہ نو بڑی پسند ہے جڑی صحیح وقت ادا کیتی جائے صحیح وقت تے جو نمازاں نہیں ادا دے او اللہ تے رسول کولو مرتبے نہیں پام دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها صحیح وقت تے نماز پڑھنا اور میرے اللہ نے نماز فرض کیتی ہے تو صحیح وقت تے فرض کیتی ہے یہ وقت مقرر ہے فجر فلاں وقت تے پڑھنا ظہر فلاں وقت تے عصر مغرب عشاء ایک موقع آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اور صحابہ دی نماز عصر رہ گئی سورج غروب ہو گیا تے میرے پیغمبر نے آکھیا اللہ اینا دیاں کرانوں اگ دے نال بھر دے بد دعا کون کر رہا ہے جنہیں ساری عمر دعاواں کیتیاں نے رحمت بن کے آیا جڑا آیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا یہ ادا میرے پیغمبر دی جڑا مصیبت دی اندر کسے دے نال کھڑا ہو جائے پریشانی دے عالم اندر جڑا کسے دے نال کھڑا ہو جائے کسے دے کم آ جائے یہ ادا کی دیئے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اور میرے پیغمبر میرے آقا دا صحابی آندہ ایُّ الاعمال احب الاللہ وہ اعمال وہ نیکیاں بتاؤ آقا جو اللہ کو بہت محبوب ہوں اللہ کی پسندیدہ تو جواب کیا دیا الصلاۃ لوقتها صحیح وقت دے نماز پڑھنا تے جڑا بندہ ویلے نال نماز پڑھ لے نا جماعت نال اللہ انہوں اجر کتنا دیندا ہے ایک نماز تے بدلے اللہ 27 دا اجر عطا کر دیندا ہے با جماعت نماز پڑھنا ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکرا کئی بندے بڑے شوق نال کہندے نے جی میں گھر پڑھ لئی سی اللہ سانو اپنے گھر اندر آن دی توفیق دے دے عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا رب دا قرآن پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا میرے در میری چوکھٹ دے آ جاؤ میرے گھر اندر انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ میرے عقیدہ اللہ دا گھر آباد کرن والے نمازی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اور قیامت والے دن میں اللہ دا پیغمبر اعلان کرنا اظہار کرنا کل قیامت دا دن ہوئے گا جس دن نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا میرے عقیدہ باپ بیٹے دے کام نہیں آئے گا بیٹا باپ دے کام نہیں آئے گا ماں بیٹی دے کام نہیں
نہیں آئے گی، اور بیٹی ماں دے کم نہیں آئے گی، بلکہ ایک نیکی واسطے بندہ جائے گا، آکھے گا میرا شہزادہ میرے پترا مینوں ایک نیکی دی ضرورت پہ گئی ہے، ایک نیکی دیں گا تے میں اللہ دی جنت دے اندر چلا جاواں گا۔ ماں اپنے بیٹے وال جاندی ہے، آتی ہے میرے شہزادے آؤ میں تیرے نال بڑا پیار کیتا ہوں، میں تیرے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں، آج ایک نیکی دی ضرورت ہے، مینوں ایک نیکی دے دے۔ رب دا قرآن اعلان کردا یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابی و صاحبتی و بنی۔ میرے یقینا کوئی جان کسے جان دے کام نہیں آئے گی، کوئی کسے دا سہارا آسرا نہیں بنے گا، ایک نیکی واسطے بندہ منتاں کرے گا، ہر پاسیوں جواب ہو جائے گا، ہر پاسیوں نا دا جواب آئے گا کہ اج مینوں آپ نو ضرورت ہے، اج مینوں آپ نو بڑیاں لوڑاں، بلکہ رب دے لاڈلے بھی کہن گے رب نفسی رب نفسی، ہر کوئی کہے گا اللہ میری جان دا مسئلہ، لیکن میں اودی عظمت تو صدقے جاواں جیڑا کہے گا رب امتی رب امتی۔ میرے آقا میری سرکار میرے آقا دی زبان تے لفظ ہون گے اللہ میری امت، اللہ میری امت، اور اے ہوئی امت جدے بارے رب نے کیا سونیا کیوں روندے جے؟ جبریل آیا آسمان تو میرے نبی روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے، تے آقا نو آکیا کیا سونے ہو؟ رب کہہ رہا نہ روو، تے کیوں روندے جے؟ فرمایا میری امت دا درد، میری امت دا غم، میری امت دا فکر مینوں کھائے جا رہا ہے۔ رب کہے گا سونیا انا سنرزیکا، میں تیری امت دے مسئلے دے اندر فی امتی کا میں اللہ تینوں سونیا راضی کر دیاں گا۔ انا سنرزیکا فی امتی کا، میرے محبوب میں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا، والا سوف یعطیکا ربک فترضی، منگنا تیرا کام میں، دینا میرا کام میں، اور بڑے بڑے کبیرہ گناہ غلطیاں خطاواں جدوں میرے نبی سر سجدے چ رکھ کے رب کو صفات کرنگے۔ او بھائیو صرف ایک کوئی ہستی ہے جڑی صفات کرے گی جدا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ پھر کہہ دو عزیزان من، آ میرے مسلمان ویرام رب دا قرآن دی تلاوت کرام، میرے اللہ نے میرے خالق و مالک نے اعلان فرمایا میرے آقا جنتی بندے جنت دے اندر جان گے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہاں دے اندر بعض ایسے نے جڑے جہنم دے اندر جان گے۔ میرے آقا جدوں جنتی جنت دے اندر جان گے فی جناتی یتساءلون، میرے آقا اللہ تینوں جنت عطا کر دے، میری دعاواں مولا انہاں سارے تے راضی ہو جاؤ۔ میرے آقا جنتی جنت دے اندر جان گے، اور جدوں جنت دا مقام ملے گا یہ جنتی سوال کرن کے جنت دے اندر جا کے، اور کنہ کولو سوال کرن گے ان المجرمین ما سلککم فی سقر، میرے آقا سوال کیتا جائے گا کس وجہ تو جہنم دے اندر آئے ہو؟ آخر وجہ کی یہ کہ اسی جناب کھڑے بالا دیاں گلیاں تے بازاراں دے اندر اکٹھے چلتے رہے آؤ، اکٹھے پھرتے رہے تے کھیلتے رہے آؤ، اکٹھیاں کنبہ قبیلہ برادری سارے رہے آؤ۔ آج جہنم دے اندر کیوں آئے جے؟ جنت دا داخلہ کیوں نہ ملے آؤ؟ ای جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر،
آخر وجہ کیے اج تہاڈے تے ساڈے درمیان جدائیاں کس وجہ تو پہ گئیاں میرے آقا سوال کیتا جا رہا ہے اور سوال کرن والا کون ہے یہ مسجد دے اندر آن والا یہ نمازی 5 وقت دا جڑا مسجد دے اندر حاضری لگان والا اپنی سیس دے بسانی چکان والا اپنے رحمان دے سامنے اپنے آپ نو کدی رکوع دی حالت دے اندر کدی سجدے دی حالت دے اندر کدی قیام دی حالت دے اندر کدی قعدے دی حالت دے اندر اپنے رب نال گلاں کردا گیا اور مسلمانوں انہاں لفظاں تے اللہ واسطے غور کرنا ایک کہے گا کیوں اج جدا ہو گئے آخر وجہ کی ہے تسی بھی اوتھے رہندے رہے اسی بھی اوتھے چل دے پھر دے رہے ہیں سب تو پہلا جڑا جواب آئے گا قالوا لم نکو من المصلین استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ سب تو پہلا جہنمیہ دا جواب آئے گا کہ اسی نماز نہیں سا پڑھ دے قالوا لم نکو من المصلین رب دا قرآن کہہ رہا ہے پہلا جواب اور دوسرا جواب وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ماڑیانو غریبانو مستحق تے حقدارانو اسی کھانا نہیں سا کھلاندے میرے بھائیو کتنا بڑا عمل ہے کہ میرے مصطفیٰ نے آکھیا افس السلام سلام نو عام کرو کدوں آکھیا مدینہ پاک دے اندر سب تو پہلا خطبہ اور سب تو پہلا درس سب تو پہلا پیغام میرے نبی نے اودوں دیتا جدو ایک دوسرے دی جان دے سارے ویری تے دشمن سن سالہ سال دشمنیاں گزر گئیاں میرے نبی کیا آج تو بات کی کرنا ہے ایوہ الناس لوگو افس السلام سلام نو عام کر دو کی مطلب السلام علیکم ادا مطلب کی ہے وی تیرے والوں منو تیرے والوں ٹینشن تیری عزت میری عزت میری عزت تیری عزت میرے والوں تینوں امان میرے والوں تینوں گرنٹی ضمانت سلامتی دی السلام علیکم تے دوسری گل کی فرمایا اطعموا الطعام روٹی کھوایا کرو ٹکر کھوایا کرو کھانا کھلایا کرو دعوت کریا کرو دعوت کھلایا کرو میرے بھائیو اطعموا الطعام ایسا عمل ہے اللہ دی قسم کہ جڑا اللہ دی مخلوق نو کھلاندا ہے اللہ نو کدی بھی پستیاں وال نہیں جٹوڑدا اللہ ساڈے سارے تے رحم فرمائے عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ میرے آقا دوسرا انہاں دا عمل کہ جناب انہاں نے کھانا غریباں تے مسکیناں نو نہ کھلایا اور مسلمانوں اس تو اگے آؤ ذرا توجہ کرنا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَوَائِضِينَ انہاں لفظات ذرا غور کرنا رب دا قرآن اعلان کر دے کل قیامت دا دن ہوئے گا فما تنفعهم شفاعت الشافعین اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں ہر ایک دی سفارش کرانگا ہر ایک دی شفاعت کرانگا میرے پیغمبر شفاعت کبرا کرنگے میرے آقا جنہوں ہر کوئی روئے گا ہر کوئی پریشان نظر آئے گا لیکن ایک کوئی عظمت شان والی ذات ہے اللہ تیرا شکر کہ سانو اپنے حبیب دا امتی بنایا اللہ تیرا شکر کہ سانو اپنے نبی دا غلام بنایا اللہ تیرا شکر ہے اپنی سرکار دا تابعدار بنایا اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک واسطے شفاعت میری قبول ہو جائے گی پر جڑا بے نماز ہے وہ دے واسطے
واسطے میری سفارش بھی کم نہیں آئے گی، میری شفاعت بھی دے واسطے فائدہ نہیں دے گی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو روانہ کیتا، صحابہ دا لشکر ٹورے آؤ تے میری سرکار نے فرمایا او میرے غلاموں انہاں لفظاں تے غور کرے آجے، جس شہر اندر جانا ہے، جس علاقے دی طرف جانا ہے، تو ہاٹے کل تلواراں موجود نے، تو ہاٹے کل تیر کمان موجود ہے، اور تسی جنگ واسطے جا رہے جے۔ آکھیا خیال کرن لاؤ جس بستی جو آواز آئے اللہ اکبر، اذان دی آواز آ جائے، جس بستی چوں جڑے پنڈ چوں اوتھے ٹیک نہیں کرنا، اوتھے حملہ نہیں کرنا، اوتھے بالکل گزر جانا۔ کیوں؟ اذان گارنٹی دے رہی ہے کہ کنہ دا پنڈے مسلمانہ دا، اور میری سرکار نے فرمایا کہ جتھوں تک آواز جاندی ہے اتھوں تک رحمتاں ہوندیاں نے، شیطان نس جاندا ہے۔ اللہ سانو اذان والا عمل نصیب فرما دے۔ میرے پاک پیغمبر سونے نبی جناب محمد عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا ارشاد فرمایا، توجہ کرنا انہا لفظ عمل، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان مبارک صحیح مسلم پاک دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی میرے آقا کون علی؟ حیدر کرار علی، کون علی رب دا بلی علی، کون علی شیر خدا علی، میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا صحابی تے بھائی علی نے اس بات میں روایت کیتا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پل سونا میرے آقا چمڑے تے اندر جناب انہوں پیک کر کے بھیجے آگے آؤ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 4 بندیاں تے تقسیم کر دیتا آگے آؤ۔ انہاں تے اندر ایک بندہ بولے آئیا تو بولے کہ ساڈا حق زیادہ، اسی زیادہ مستحق سام، زیادہ حقدار سام، لہذا سانو کیوں نہ زیادہ دیتا گیا ہو۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آکھیا میرے اللہ نے مینوں انیاں عزتاں دتیاں، میرے اللہ نے انیاں عظمتاں انیاں شاناں دتیاں نے کہ میرے اللہ نے مینوں آسماناں تے امین بنا دیتا، میرے دیانتدار تے امانتدار اللہ نے بنایا کوئی نہیں، اللہ نے اس طرح دا پیدا کیتا ہی کوئی نہیں۔ اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وال ایک بڑے موٹیاں موٹیاں آنکھیاں تے پسانی بڑی چوڑی تے وڈی لمبی اور بڑے غصے نال ودے آؤ، انہیں جناب نصیبہ کلمات بولے بدتمیزی کیتی ہے، جدو بدتمیزی کیتی ہے تے میرے پیغمبر دا صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی میرے آقا تلوار اٹھائیے، آکھیا سونیا اجازت دے دیتی جائے میں ایدی گردن تن تو جدا کر دے آؤ۔ یہ کون ہے جڑا گستاخیاں کرن والا ہو، بے ادبیاں کرن والا ہو؟ میری سرکار میرے آقا آکھیا نہ ماری نہ ماری، انہوں کچھ نہ کی انہوں چھڑ دیتا جائے۔ آکھیا سونیوں بجا کیے کیوں چھڑ دیتا جائے؟ انہوں فرمایا انہیں کلمہ پڑھے آئے، اتنے جناب کلمہ پڑھنے والا ہو۔ میرے پیغمبر نے اچھی اچھی آنکھیں آؤ انہوں کو جنا کی اے پڑھدا اشہدو اللہ الہ، ہن کیویں دا وقت آ گیا ہو، کیویں دا ماحول بن گیا ہو کہ مسلمان دے بارے عجیب و غریب دیاں گلاں کردا۔ اج تیرا میرا معاشرہ کتنا بگڑ گیا، کتنا بگڑ گیا ہو، اساں کسے نو سنا کر دے آؤ، دیکھیا نہیں اسی او دے سنا دے الزام لا دینے آؤ، معاشرہ کتنا بگڑے آؤ، اساں شراب پیندے آ دیکھیا نہیں، آکھیا فلانا شراب بڑی پیندا اساں چوری کردے آ دیکھیا نہیں، گلیاں مدینے دیاں تے مدینہ پاک ہوے مکہ پاک ہوے، اساں حرم دا بھی احترام نہ کیتا، اس جگہ تے چور تے سور لگا دیتے نے۔ میرے آقا ایک
ایسا مسلم، ایک ایسا ایمان والا ہو، ایک ایسا اسلام والا ہو۔ میری سرکار آکھے آؤ، میرے پیارے نبی آکھے آؤ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ میرے آقا جڑا تو ایویں منہ پا کے کہہ دینا کہ فلاں بندہ بڑا منافق ہے، فلاں بندہ بڑا ہی منافق ہے جی، حالانکہ وہ منافق نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایک بندہ آیا، انہیں کہ آ جڑا بندہ ہے نا یہ جہنمی آ جڑا بندہ ہے دوزخی ہے، دوزخی۔ حالانکہ وہ بندہ کی سی؟ اللہ دی جنت دا مہمان سی۔ توجہ کرے آج کون جڑا کہہ رہا ہے کہ اے جہنمی جڑا کہہ رہا ہے جہنمی، وہ کون سی؟ اللہ دی جنت دا مہمان۔ جنت واجب ہو چکی سی وہ دیتے، لیکن انہیں اپنے مسلمان بھائی نو کیا اوے دوزخیا جہنمیا۔ میرے رب نے آکھیا اے اختیار میرا ہے تیرا نہیں، اے حق میرا ہے تیرا نہیں۔ میرے اللہ نے کی کیتا؟ جدے تے جنت واجب سی انہوں سیر کی تھی، چل تو جدھر ایدہ نہ لے رہے ہیں ادھر ہی تو جا۔ تے جدے تے جہنم جنہیں جہنم بچ جانا سی اس بندے دی زبان دی وجہ تو اللہ انہوں جنت دا مہمان بنا، جنت دا مہمان۔ یار جے کسے دی کانڈ پیچھے گل چنگی کر دئیے، گواہی اچھی دے دئیے، اس تو بڑی بات کیے نمازہ 5 ٹائم پڑھنے اور گلیاں بازاراں دکانہ تے جا کے چگلی انج کرنے انج چگلیاں کرنے انج چگلیاں کرنے کہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ مسلمان دی تضحیق توہین او دا جناب کردار کسی کر رہے ہیں، او دے کردار تے اٹیک کر رہے ہیں۔ میرے نبی آکھیا جدی زبان تے ہاتھ تو مسلمان محفوظ ہو گیا اوہی کامل تے مکمل مسلمان بن گیا۔ مسلمانوں اللہ سانو مسلمان بنا دے تے میرے پیغمبر میرے نبی جناب محمد عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے اس موقع تے کیا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا خالد نہ مارنا، خالد انہوں کچھ نہ کھنا۔ حضرت خالد بن ولید کہیں دینے رضی اللہ تعالیٰ آکھیا سونیا اتنیا جرتہ کی میں پہیاں کہ تھوڑے بارے الفاظ کہہ دے جس طرح میں کہنا پلا میرا بڑاؤ او دے بارے بات نہ کہنا تے میرے پیغمبر دیا عظمتہ کینے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُبَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ میرے عقیرہ او دی عظمت سے کیا کہنے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تے میری سرکار میرے آقا کھیا انہوں کو جنا کی یہ کلمہ پڑھنے والا یہ مسلمان اگلے الفاظ تے غور کرنا۔ میرے پیغمبر تے صحابی آکھیا سونے ہو اے دے دل دا پتہ کوئی نہیں اتوں تو پڑھ دا یا بچوں پڑھ دا۔ میری سرکار میرے پیغمبر نے آکھیا انہوں کو جنا کی اے دے نماز پڑھ دا، انہوں میں نماز پڑھتے ہیں ویکھیا میں انہوں نماز ادا کرتے ہیں ویکھیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لاڈلے تے پیارے صحابی نے دوبارہ پھر بولے آؤ یہ سونے اجازت دے دیتی جائے کی پتہ کہ دکھلاوے دیاں نمازاں پڑھدا ہوئے تے میرے پیغمبر آکھیا مینوں اجازت کوئی نہیں، مینوں اجازت نہیں میں کسے دا پیٹ پھاڑاں، میں کسے دا گلیجہ پھاڑاں، کسے دا دل چیر کے ویکھاں جس طرح میرے پیغمبر نے حضرت علی نو آکھیا علی نو آکھیا رضی اللہ تعالیٰ آکھیا انہوں کیوں ماریا؟ فرمایا سونےوں انہیں کلمہ پڑھیا اپنی جان بچان واسطے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بڑے غصے نال فرمایا اشققت قلبہو کیا ایدہ دل چیز کے ویکھیا تو کہ انہیں اتوں پڑھیا یا بچوں پڑھیا؟ 100 ہاتھ رسا سرے سے گانڈ جیڑا بندہ نمازی ہے
مسجد دے اندر آندا ہے، مسجد چوں نکلدا ہے، مسجد داخل ہوندا ہے، او دا آنا جانا مساجد دی طرف ہے۔ میری سرکار فرمایا زندہ رہے تو کہندے رہیا جے ایمان والا ہے، موت آ جائے او دے مرن تو بعد کہنا اے ایمان والا سی، اے جنتی آدمی ہے، اچھیاں گواہیاں دینا۔ اس واسطے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک دا مہینہ، الوداع الوداع، ماہ رمضان الوداع ہو رہا ہے، اور یقیناً ایک تو 2 دن باقی نے، اگر کل اور پرسوں یہ 2 دن ہون تے پھر بنن گے 2 دن 28 اور 29، اگر 30 ہو جان تے پھر کنے دن بنن گے 3 دن۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، آج اللہ نال وعدہ کر لو کہ سونے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ رب نال اندروں اندر کال ملا لئیے کہ اللہ اسی تیرے نبی دیاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچاواں گے، اللہ اسی نماز پڑھاں گے، رمضان المبارک دا مہینہ پھر فائدہ مند ثابت ہوئے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔